Uy, nagkalayo, nagkalayo. Ara, abula. Tapet. Okay na, Bart. Okay na, Bart. Kuberito na. Third set sa open beginners, guys. 5 kasi ang beginners na dun. Hoy, was. Oh, sila nagpapanguna, hindi ko lang makialaki, pangayaw ni guys. Basta ang nag-GoPro ko dira, elder si Aswang. Wala, pira. City Power. Third spot na siya, guys. Uy, dapat dyan. Ano to, patay? Okay, isa na nagpapunan eh. Oh, yung power guys. Power. Third spot sa Aswang, guys. Burot motor ni Pak Aswang. Sayang. Amo to number 1. Amo to number 1 guys. Oh. Second spot na siya. Amo number 1, number 5. Second spot, third spot, number 78. Third spot na siya. Fourth spot. Nagpurot-purot ang motor ni Aswang. Okay, balik na. Nadunlan to. Okay, mo ng first, guys. Open beginners, third set. Uy, Ari, lapper na siya. Waswas call. Was, Ari, ako na sa second spot, number 19. Number 78, third spot. Nagpurot-purot yapon. Oh, may kambya pa sa likod ay. Okay, sa Aswang, no? Fourth spot siguro na siya. Biret siguro lang motor niya. Swas. Bot, bilanin siya kalap ha. Wala mangkot daw, bilang kalap ha. Okay rin ang first guys oh. Okay, pwede pa na to. Final. Swang. Sadyang second at third guys. Ay! Down! Tumba! Sayang! Sayang, sundan niya. Third spot lang ta. Okay, kapilanin sa Swang net, fourth spot. Sayang guys, nagubad. Naglupad man guys. Sayang, second spot ata siya. Okay.
spot. Aswang. Ay, nagbaba ng GoPro ko. Nana. So, amo tong first guys, oh. Wala na trailing siya. Isa pa daw kulap. Second spot. Ara, lapper na lang siya guys. Lapper na siya. Amo yung third spot. Amo, tumbling to kina. Second. Third spot. First spot. Second, third. Oh, beret na. Uy, nagkalayo. Ara, abuya. Tapet. Okay na, Bart. Beret na. Gabi, ikaw hero of the day. Jason Mangko.